নয়, এটা মেকানিক্যাল, ঠিক আছে? চলো নিজেকে লক করো, হাত ছাড়ো, ঠিক আছে? এবার দুটো হাতই ছাড়ো, দেখো देखो दोनों भी हाथ छोड़ देते हैं। अब मैं भी ले दे रहा हूँ ना, ओके? तो दो साइड का सेफ्टी है, तुम लोगों को डरने की कोई दरकार नहीं। डाउन बिले लूज, क्यों? जो मैं यहाँ पर पकड़ रखा हूँ, बिले लूज कर दे, मैं तो उतर नहीं पाऊँ, ओके? बिले लूज लॉक करके रखो, बिले रोक এটা বিলে রোক, বিলে রোক নাম ইনস্ট্রাকশন দেবে, নালে এখানে প্যান্ডুলিং হয়, ঠিক আছে? কোন দিক থেকে আসতে হবে? আসো, আস্তে আস্তে আস্তে, পেন্ডুলাম হবে বাদিকে। ভেরি গুড, হেভি নামলো, ঝাঁপালো না দিকে। নিচে বস, পুরো লুজ করে দে, খোলা যাবে না।